Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin, NIM 2011072. Di sini saya akan menjelaskan tentang 16 simple present tense. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 16 simple present tense. Sebelumnya, tenses adalah sebuah kategori tata bahasa yang menekankan pada penggunaan kata atau verb yang dikaitkan dengan waktu penggunaan. Dengan kata lain, tenses adalah perbedaan bentuk kata kerja untuk menyatakan perbedaan waktu dan durasi suatu perbuatan atau kejadian. Nah, kali ini simple present tense memiliki 3 fungsi utama, yaitu menjelaskan tentang happen in the present yang berarti terjadi di masa sekarang, dan yang kedua habitual action yang berarti kebiasaan, dan yang ketiga general truth yang berarti fakta, sudah bukti-bukti nyata. Nah, tenses yang pertama, simple present tense digunakan untuk menunjukkan fakta, kebiasaan, dan keadaan umum pada saat ini. Rumus simple present tense yang pertama, positive subject plus to be negative object plus verb plus subject plus complement. Yang negatif, subject plus do atau does plus not plus verb plus object plus to be plus not to. Interrogatifnya, do atau does plus subject plus verb plus object atau to be plus subject plus object. Contoh yang positifnya, I work hard for this company. Yang negatif, I don't work hard for this company. Dan interrogatifnya, do I work hard this company. Baiklah, yang kedua ada present continuous tense, merupakan bentuk kata kerja yang berfungsi untuk menyatakan suatu pekerjaan atau tindakan yang sedang berlangsung. Dalam pengertian bahasa Indonesianya selalu diartikan dengan kata sedang. Biasanya penggunaan present continuous ditambahkan kata keterangan waktu sebagai penjelas. Rumus present continuous tense yang positif, subject plus to be yang terdiri dari is, am, are plus verb ing plus object. Yang negatif, subject plus to be yang terdiri dari is, am, are plus not plus verb ing plus object. Yang interrogatifnya, to be yang terdiri dari is, am, are plus subject plus verb ing plus object. Contoh dari present continuous tense yang positif, they are playing football now. Yang negatif, they are not playing football now. Interrogatif, are they playing football now. Selanjutnya yang ketiga, present perfect tense. Present perfect tense merupakan bentuk kata kerja yang berfungsi untuk menyatakan suatu pekerjaan atau tindakan yang telah selesai dikerjakan namun masih berkaitan dengan masa sekarang. Dalam bahasa Indonesia, kata ini selalu diartikan dengan ungkapan. Ungkapan yaitu sudah. Rumus dari simple present perfect tense yang positif, subject plus have atau has plus verb 3 plus object. Negatif, subject plus have plus has plus not plus verb 3. Interrogatif, have atau has plus subject plus verb 3 plus object. Contoh present perfect tense, positif, I have finished my homework. Negatif, I have not finished my homework. Interrogatif, have you finished your homework. Dan selanjutnya lagi ada simple present perfect continuous tenses, merupakan bentuk kata kerja yang berfungsi untuk menyatakan suatu pekerjaan atau tindakan yang telah terjadi namun masih ia lakukan atau sedang ia lakukan sekarang. Rumusnya
positif subject plus have atau has plus been plus verb ing plus object. Negatif subject plus have atau has plus not plus been plus verb ing plus object. Interrogatif have atau has plus subject plus been plus verb ing plus object. Contoh present perfect continuous tense. Yang pertama, yang positif, we have been painting this wall since 2 hours ago. Negatif, we have not been painting this wall since 2 hours ago. Yang interrogatifnya, have we been painting this wall since 2 hours ago. Selanjutnya ada past simple tense. Past simple tense adalah kata kerja yang berfungsi untuk menunjukkan suatu pekerjaan atau tindakan yang telah berlalu atau yang terjadi di masa lampau. Karena itu, kalimat past harus diikuti dengan keterangan kata lampau. Bisa yang telah terjadi kemarin, setahun yang lalu, sebulan yang lalu, dan lain-lain. Rumus past tense mempositif subjek plus verb to plus object, negatif subject plus did plus not plus verb one plus object, interrogatif did plus subject plus verb one plus object. Contoh past tense yang positifnya he swam in the river yesterday, yang negatif he did not swim in the river yesterday. Interrogatif did they swim in the river yesterday. Selanjutnya, past continuous tense merupakan kata kerja yang berfungsi untuk menyatakan suatu pekerjaan atau tindakan yang sedang berlangsung di masa lalu atau lampau. Biasanya, kalimat past continuous disandingkan dengan kalimat past tense. Rumus past continuous tense positif subject plus to be yang terdiri dari was, were plus verb ing plus object. Negatif subject plus to be yang terdiri dari was, were plus not plus verb ing plus object. Interrogatif to be yang terdiri dari was atau were plus subject plus verb ing plus object. Contoh past continuous tense yang positif, they were playing tennis yesterday. Negatif, they were not playing tennis yesterday. Interrogatif, were they playing tennis yesterday? Selanjutnya lagi ada past perfect tense. Past perfect tense berfungsi untuk menunjukkan pekerjaan atau tindakan yang telah selesai dilakukan pada masa lalu atau lampau. Biasanya, kalimat past perfect tense disandingkan dengan kalimat past tense atau dengan kalimat past future perfect tense. Rumus past perfect tense positif subject plus had plus verb 3 plus object. Negatif subject plus had plus not plus verb 3 plus object. Interrogatif had plus subject plus verb 3 plus object. Contoh past perfect tense positif, you had come to my party last night. Negatif, you had not come to my party last night. Interrogatif, had you come to my party last night? Selanjutnya ada past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense berfungsi untuk menyatakan suatu kejadian atau tindakan yang telah dilakukan namun masih atau sedang dikerjakan pada masa lalu atau lampau. Rumusnya positif subject plus had plus been plus verb ing plus object. Negatif subject plus had plus not plus been plus verb ing plus object. Interrogatif had plus subject plus been plus verb ing plus object. Contohnya positif, he had been reading a letter. Negatif, he had not been reading a letter. Interrogatif, had he been reading a letter? Selanjutnya ada future tense. Future tense merupakan kata kerja yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kejadian atau tindakan yang akan dilakukan atau dikerjakan di masa depan. Rumusnya positif subject plus will plus verb one plus object. Negatif
subject plus will plus not plus verb 1 plus object. Interrogative, will plus subject plus verb 1 plus object. Contoh future tense, positif, we will go to museum tomorrow. Negatif, we will not go museum tomorrow. Interrogatif, will we go to museum tomorrow? Selanjutnya ada lagi future continuous tense, merupakan kata kerja yang berfungsi untuk menunjukkan suatu kejadian atau tindakan yang sedang terjadi di masa depan atau suatu kejadian yang sedang akan terjadi di masa depan. Rumusnya positif, subject plus will plus be plus verb ing plus object. Negatif, subject plus will plus not plus be plus verb ing plus object. Interrogatif, will plus subject plus be plus verb ing plus object. Contohnya, positif, the plane will be taking off this afternoon. Negatif, the plane will not be taking off this afternoon. Yang interrogatif, will the plane be taking off this afternoon? Future perfect tense merupakan kata kerja yang berfungsi untuk menunjukkan suatu kejadian atau tindakan yang akan selesai di masa depan. Rumusnya, positif, subject plus will plus have plus verb 3 plus object. Negatif, subject plus will plus not plus have plus verb 3 plus object. Interrogatif, will plus subject plus have plus verb 3 plus object. Contohnya, positif, Budi will have been a doctor next year. Negatif, Budi will not have been a doctor next year. Interrogatif, will Budi have been a doctor next year? Selanjutnya, future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense merupakan kata kerja yang berfungsi untuk menunjukkan suatu kejadian atau tindakan yang akan selesai di masa depan, namun pada saat itu tindakan tersebut juga masih sedang dilakukan. Rumusnya positif, subject plus will plus have plus been plus verb ing plus object. Negatif, subject plus will plus not plus have plus been plus verb ing plus object. Interrogatif, will plus subject plus have plus been plus verb ing plus object. Contohnya, she will have been attending English classes for 4 years. Negatif, she will not have been attending English classes for 4 years. Interrogatif, will she have been attending English classes for 4 years? Selanjutnya lagi ada past future tense, merupakan kata kerja yang berfungsi untuk menunjukkan suatu kejadian atau tindakan yang akan terjadi di masa lalu. Rumusnya positif, subject plus will plus verb 1 plus object. Negatif, subject plus will plus not verb 1 plus object. Interrogatif, will plus subject plus verb 1 plus object. Contohnya, Budi will give me his money. Negatif, Budi will not give me his money. Interrogatif, will Budi give me his money? Lanjut, past future continuous tense merupakan bentuk waktu atau tense yang berfungsi untuk menunjukkan suatu kejadian atau tindakan yang akan sedang dilakukan di masa lalu. Rumusnya positif, subject plus will plus be plus verb ing plus object. Negatif, subject plus will plus not plus be plus verb ing plus object. Interrogatif, will plus subject plus be plus verb ing plus object. Contohnya, we will be taking math class at 8 yesterday. Negatif, we will not be taking math class at 8 yesterday. Interrogatif, will we be taking math class at 8 yesterday?
Next, past future perfect tense merupakan bentuk waktu yang berfungsi untuk menunjukkan suatu kejadian atau tindakan yang sudah akan terjadi di masa lalu. Rumusnya positif subject plus will plus have plus verb 3 plus object. Negatif subject plus will plus not plus have plus verb 3 plus object. Interrogatif will plus subject plus have plus verb 3 plus object. Contohnya positif, you will have met her in the party yesterday. Negatif, you will not have met her in the party yesterday. Interrogatif, will you have met her in the party yesterday. Next ya, past future perfect continuous tense merupakan bentuk waktu yang berfungsi untuk menunjukkan suatu kejadian atau tindakan yang akan dan sudah selesai namun masih sedang dikerjakan di masa lalu. Rumusnya positif subject plus will plus have plus been plus verb ing plus object. Negatif subject plus will plus not plus have plus been plus verb ing plus object. Interrogatif will plus subject plus have plus been plus verb ing plus object. Contohnya yang positif, he would have been teaching English there for 2 years. Negatif, he would not have been teaching English there for 2 years. Interrogative, will he have been teaching English there for 2 years?